Bonjour mes chéris d'amour, Inch'Allah راكم بخير. اليوم قلت ندير لكم une vidéo. C'est mieux que les lives et tout. اليوم on va parler cheveux. وين عند élégance beauté. Aujourd'hui on va parler cheveux. نهضر لكم على حاجة اللي أنا ما عنديش منها بزاف. Voilà, les soins capillaires. وش هي الحاجة اللي راها tendance en ce moment. وش هي الحاجة اللي راها مليحة en ce moment. على راني نخزر منها، لازم نخزر منها. خزري منا ما تقولوا لي كاع راكي تكذبي يا ريبيكا ولا نانا يموتوا على حاجه واسمها لي ماش. انا ديجا جايه نصبغ شعري. يموتوا على حاجه واسمها لي ماش. الوغ نبداو بالجزائريات اللي يحبوا لي ماش. كي ديري لي ماش يا سيداتي سي فري كا مومون دوني سي جولي مي اوبلي با كو راكي ديري فواحد البرودوي واسمو البلوندور يا مدام. D'accord, avec le patinage et tout, ça esquinte un petit peu, ça esquinte beaucoup le cheveu. وشعرك يولي إلاستيكي. يا أخي كاينة منها شعرك يولي كي إلاستيك ومن بعد مع الوقت يولي ناشف. بون ماشي مع الوقت تمتم يولي ناشف ومن بعد يولي يابس. وكي يولي يابس يا سيداتي سي با بيان باسكو يولي يتفتت. ربي يسمح لهم يقولوا لكم ديري ليساج بريزيليان درك يولي مليح، ديري البوتوكس ما يوليش مليح سيداتي. Tu vas empirer les choses. تشوفي الريزولتا إلي ليس كي تكوني دايره هذوك فوالا كي تبغي انتيا تداوي شعرك. Quand là on parle du soin, parce que le lissage brésilien c'est bien, le botox c'est magnifique, mais كي يكون شعرك يتفتت يتكسر ندير لك انا عندي لكم لا سوليسيون ديريها 3 فوا وشعرك يولي فيرج، ما يولي يتفتت ما يولي يتكسر ما والو وتنحالو هذاك التنشاف. واش هي لا سوليسيون؟ سي لو سي سي ار بي. ما كانش كيما لو سي سي ار بي بور لي في اللي شعرهم باغ اكزومبل داروا له الحنه السوداء. الحنه السوداء ثاني تفتت الشعر. تقدري ديريها على الحنه هذه نعيمه؟ وي سي ان سوان. سي ان سوان تو بو فير. الحنه كاين الحنه باسكو كاين بزاف اللي يديروا هذيك الحجره السوداء ولا ما على باليش راه تفتت الشعر كوم با بوسيبل اكثر من لي ماش. اللي دير لي ماش اي تو مليح ميم الا شعرك مازال ما بداش يتفتت سي بيان تكمليها ب سي سي ار بي. واش يدير هذا لو سي سي ار بي؟ دوك نجيب نعيمه هي تفهم. شابه كوكو كومون فوز allez ça va ولا كيفاش الشمس فيا هاي نعيمه. سالو تو الموند جيسبر كو vous allez bien. واش راكي؟ لاباس الحمد لله وانتوما؟ اني جايه نخدم شعري باطل. مرحبا بك. البنات اللي انت اللي تعرفي شعر خير مني باسكو انت قريتي عليه وفوالا انت تي ديبلومي هنا في فرنسا. انا ما نعرفش الشعر، انا على حسب واش عشت معاك هنايا لي زيكسبيريونس كو جي يو شي توا جو فوا سكو تو في باسكو اوني سوبر كوبين موا اي تو اوني دي سور الوغ جو سي ان بتي بو تو سكي سباس. غير تجيبي حاجه جديده تقولي لي عليها. سي سي ار بي واش يدير للشعر؟ وشكون يديروا؟ يديروا généralement les personnes qui ont déjà fait des mèches. D'accord, شعرهم تكسر لهم تحرق لهم il devient élastique et tout ça. Alors ils font le CCRP c'est pour enlever انا البنات جاوني البنات فوالا وقطعت في وسط الاخر. عاودي احكي لهم شكون اللي يدير هذا وواش يدير اكزاكتومون الشعر كيفاش يندار وكومبيان فوا يندار. D'accord, bon ça il se généralement نديروه sur des personnes qui ont fait déjà des mèches. Des fois il y a des personnes qui déroulent les mèches شعرهم يتقطع il devient élastique et tout ça. Avec le CCRP, bon, c'est pas la première application, surtout avec les déjà شعرهم déjà تحرقهم بزاف ولا. C'est pas dès la première application tu vas le trouver si waouh. D'accord, il faut faire au moins 2-3 fois. Mais déjà la première application déjà, bon, il se fait en 4 produits. Il y a le shampoing Tahar, il y a le produit numéro 1, c'est celui-là qui enlève l'élasticité. Le cheveu, voilà. Quand on applique ça, on laisse 45 à 1 heure. Déjà, on voit le cheveu. ما بقاش élastique. Voilà, يحكم روحه. يشد روحه. Voilà. Après là, on applique le premier. Après, au bout d'1 heure, on applique le deuxième. Au bout du deuxième, on rince. D'accord. Après, il y a le sérum. La finition, il y a le sérum. On fait le brushing. Après là, tu vois ton cheveu et il commence à devenir doux. ما يتكسرلكش. D'accord. Parce que généralement كي يديروا هذوك لي ماش يتكسر الشعر. سي اوتوماتيك. يتكسر لي بوين. وانتوما vous allez dire comme quoi le cheveu il pousse pas. C'est pas que le cheveu il pousse pas parce que les cheveux ils poussent tout le temps. Mais quand tu as des cheveux déjà brûlés ou là des cheveux déjà méchés tout ça, ils se cassent. Alors tu as l'impression que le cheveu il pousse pas. Alors le CCRP c'est le produit miracle pour les personnes méchées tout ça. C'est le meilleur. Même pour les chars يتكسر sans بلا les mèches. Voilà, même pour les personnes qui font beaucoup de couleurs et tout ça, شعرهم يتكسر.
Bah, c'est un produit très très bien. En plus, moi j'ai des clientes, j'ai beaucoup de retours sur. Il fait pousser les cheveux. Voilà, il fait pousser les cheveux, il les fait pousser. Exactement. Ou sinon, il est très très bien. Après, vous pouvez mettre ça. Entre temps, vous pouvez faire aussi un botox capillaire aussi. Vous pouvez l'utiliser entre temps. Les ما يقدرش يدير هذا هما 3 fois ولا 4 fois هكا يقدر يدير. ما تخلعوش هنايا يدير الاخر لي زيكستونسيون. انا عندي لي زيكستونسيون ماشي شعرين فارغه، لا حتى لي زيكستونسيون. فوالا هذه هي. ودرك نصوتيو ان اوتر برودوي. بون هضرنا على بنات لي ماشيتو، نهضروا ان تي بو سورتو. حنهضر لكم على الليساج بريزيليان، يعني هذا هو اللي مشهور بزاف 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 في لي صالون كوافور اي تو. On entend beaucoup parler lissage brésilien. Regardez, moi je suis là derrière le miroir. Lissage brésilien, شعرك يولي لي شعرك يولي ليس. نهضر لكم على واش عندها ناعمه هنايا. Et je vais vous expliquer c'est quoi le lissage brésilien. الناس اللي ما يفهموش parce que الناس يقولوا شعرك يهبط mais c'est quoi le lissage brésilien? Lissage brésilien اللي عندها ناعمه ماهوش n'importe quel lissage. C'est le lissage à base de caviar. Kératine et caviar. Kératine et caviar. Moi je travaille avec celui-là parce qu'à chaque fois ils me demandent, ils me disent Naïma, c'est avec quel produit que je travaille. Généralement je donne pas mes produits, voilà. Mais là je vous montre avec quel lissage. Une minute. Généralement ils me demandent avec quel produit que je travaille le lissage brésilien. Moi je travaille avec celui-là. C'est à base de kératine et caviar. D'accord. Voilà. La kératine, elle est, c'est connu, elle est très très bien pour les cheveux, d'accord. Ça rend le cheveu doux et tout raide. Et le caviar, c'est pour la vitalité des cheveux, pour la repousse. La repousse, voilà, exactement. La brillance. Il est instantané. Et en plus, le caviar, il rend le char qui raide plus que le lissage brésilien. Voilà, plus raide, plus brillant. Franchement, même la vitalité aussi donne très. Voilà. Donc, nous voyons comme les bêtes des cheveux, déroulent déjà un lissage brésilien. Donc, nous voyons قدامكم وتشوفوا كيفاش يولي بلا سيشوار. À tout de suite. شوفوا البنات كيفاش راهو، هذا راهو بلا سيشوار بلا والو، غير تنشف بالسيشوار. وهاي التصويره تاعها حطيتها لكم هنا كيفاش كان شعرها قبل ما دير ليساج بريزيليان كي تغسلو وتخليه. شوفوها نشف، مازال ما دارتلو لا بروشينغ لا والو. شوفوا لا brillance et شوفوا les cheveux ils sont raides. Voilà, surtout pour les femmes travailleuses اللي يخرجوا الصباح باغيين غير يمشطوا يغسلوا شعرهم vite fait bien fait, pour tout le monde en fait. Voilà les filles, ça c'est le lissage à base de kératine et de caviar de chez Élégance Beauté. مكتوب ريفيتاليز، فهمتوني؟ ريفيتاليز لو شوفو. الشعره تاعك تولي تبريي اكثر من ليساج بريزيليان العادي، شعرك يولي كوم ميغوار. دركا غير تكمل البروشينغ تاعها مي شيري دامور، نكملوا معاها باش تشوفوا لو ريزولتا ابخي ان بتي بروشينغ à la française. ماشي البروشينغ هذاك تاع العربيه تجبد à la française avec une petite brosse tac 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 tac. Vous allez voir ses cheveux comment ils sont. La couleur اللي ندير انايا c'est une couleur sans hein اوروثيرابي. دائما ندير لا كولور sans امونياك على بها عاود شعري كاع خلف كيما راكم تشوفوا. ها نقرب، شوفوا شعري كاع مره عاود خلف لي. كنتوا تقولوا لي فرطاسه، راح لي قاعد تفرطيس. الوغ لقاو حاجه واحده اخرى. بون كملوا قعدوا غير في تاع راجل باسكو فرطاسه صاي ما بقيتش فرطاسه. المهم توجور لي في اللي شعرهم خفيف، البنات اللي شعركم خفيف وتصبغوا في شعركم، بالكوا تصبغوا افيك دو لامونياك. سي با بون. سي با بون لامونياك ا فورس. سي با بون لامونياك سورتو اللي شعرها خفيف، خاصة نتوما وشعرتها رقيقة. فوالا افيك كوا جو مو تانت لي شوفو. راح ندير ان نوار انتونس ولا سي كوا bleu ou intense bleuté. Voilà, à tout de suite mes chéris. شوفوا سحر الانستغرام. 1 2 3. نقولوا لكم لا تنت سانز امونياك ما تشدش مليح باسكو راهم يهضروا هذه الهضره، ولا غير كنت حندير زعما هكا وهكا ومن بعد قلت خلي اللي يقولوا لكم بلي كلاتان سانز امونياك ما تشدش، قولوا له روح لعب بعيد. انا شعري راكم تشوفوا فين نديروا غير سانز امونياك ولا افيك ان شامبوان كولوران، وتوجور شعري نوار فونسي يشد. سا ديبا لا مارك اللي تستعملي، هذا ما كان تشري الغالي وقعد لك عزيز وغالي في شعرك، تجيبي هذوك لي برودوي تاع السوق اللي يديروا لا بلوبار. فوالا سان جو با ان تران جينيراليزي، با توغا لي شوفو
ققاح. فوالا سي دير في سي سي ار بي باسكو دارت لي ميش. هذه صاحبتي من لندن جات تشوفني تجي تطلع عليا حبيبه تاعي. هاي دير نموت عليك ما شيري. تلاقيتها ديجا في لندن تقهوينا كيف كيفيتو دركا زاد جات على جالي حتى لهنا. فوالا شوفوا جات دير سي سي ار بي باسكو هدرت ديجا على سي سي ار بي ولا غير جات حتى لهنا باش ديرو عند نعيمه. فوالا ومن بعد تقدري تروحي ديريه ثاني عند حاكمه وي لا لو ميم برودوي. داكور فوالا تقدري تكملي لي سيونس تاعك كي تكوني في لندن الا بغيتي تما ولا كيما بغيتي. داكور فوالا هاي دارت لها سي سي ار بي. درك كيفاش تخليه لويزا؟ On va laisser 1 heure de temps. تخليه ساعه. 1 heure de temps. Après, on rajoute le deuxième produit. Il va rester 1 heure. D'accord, ça veut dire en fait c'est un long processus. Ouais, ouais. Il y a le premier produit. Tu le laves ou là? Non, je fais le troisième produit, pardon, sur le deuxième produit. D'accord. Après, on rince. Après, on fait le brushing et la plaque. La plaque, voilà. ومن بعد تشوفوا الريزولتا. انا مازالني قاعده هنايا معاهم. فوالا هذه راها دارت سي سي ار بي على جال شعر تاعها ولا الاستيكي ويتفتت. تشوفوا سي سي ار بي كيفاش يولي شعرها. فوالا تحسي بلي كاينه حاجه ديفيرونت ولا لا؟ لا فيغيتي سي تري ليجي. سي ليجي. اي لا كاس دي شوفو ديري هكا بصبعك. راح كلشي راح توت اي بارتي. فوالا شوفوا كيفاش تعرفوا بلي راح لها لا كاس. شوفوا ما كانش شعر. شوفوا نورمالمون كي يتفتت يجي هنايا بعد لي ماش شعرك كاع يجي هنا طايح. ها شوفوا يا غيان يا غيان. هذه سي لا بلو غروس بروف كو سا مارش. هذا سي لو سي سي ار بي. ودرت زدتي له ان بوتوكس ولا لا؟ وي نعيمه سي سي ار بي تو بو ميتر ان بوتوكس. قولي والله. فوالا شوفوا مام الشعره ما توليش تبان محروقه. شوفوا تولي تبان سان ان بليس ما قطعتلكش. لا فوالا شفتو مقبله كان يبان محروق. شوفوا درك شوفوا الشعر من تحت كيفاش راه باين. فوالا الله الله ماشي تلاقيتها ولا غير توت لا جورني وحنا مع بعض. فوالا Elle a pris soin de moi. J'ai pas pris soin de toi. الله الله ما نقول لكش. تستاهلي كل خير. نعيمه هي اللي تهرت نعيمه حبيبتي وسي في الصالون تاعي. فوالا دوكا حنخرجوا شويه على السوجي تاع نخرجوا شويه على السوجي تاع لي شوفو اي تو. مايا كما يحل اون شان انستغرام ويوتيوب. مسكينه هذه المخلوقه تخدم على ولادها خبزه نظيفه وحلاليه. فوالا عندها لاطاي عندها كلش قادره ديرهم كاع. بصح بنت الناس تبقى بنت الناس بنت حلال. ها هي سي كيفاش سي كيفاش لا الخدمه تاعها كيفاش يعيطوا لها سي ان تريتور. فوالا دير ماكله تقليديه تاع الجزائر. انا في المولود النبوي كليت الشرب اللحم الحلو الرشته تاعها. فوالا ماكله تاعها تهبل. فوالا سي كالكان دو تري تري جونتي. شوفوا قلبها زين وهي زينه. فوالا وبارابور البنات اللي راهم يسبوا فيها ودايرين عليها التهوا بحياتكم. روحوا ديروا كواغط مانيش نعايب. التهوا بحياتكم. ان فيت عايب رانا نطيحوا بالنيفو نهضروا على خيخي بغاف. فوالا كاكا اتودي جو مايا سكام اجوتيوها. هذا اليوتيوب تاعها وهذا الانستغرام تاعها. دوني دلا فورس البنت بلادكم كيما نرفدوش بعضنا حنا بنات البلاد. شكون راح يرفدنا؟ وليو نضلوا ناكلوا في لحم بعضنا. هيا نتحابوا بون الاخرين مام يجيبوا يدهم خضرا من الجنه ساي سو مار دون الجيم. مي هيا نرفدوا بعضنا. القنوات الكبار حنا نرفدوا الصغار. فوالا سي كوم سا باوي كل وكل. الماكله ماهيش تاع بوك تاع الناس الكل. البنات يتفرجوني يتفرجوا واحد اخرى يتفرجونا كاع. هاي محتاجه مسكينه خدام على ولادها ومن بعد هي تروح القناه تاعها. elle va vous raconter l'histoire اللي عايشتها اكتوالمون. elle a besoin de soutien. شكون راح يرفدها؟ الحم كي خناز يرفدوهم مواليه. مالا حنا نرفدو بنت بلادنا ونتكل عليكم على 100%. مايا سكام بنت فاميليا وما كلتها شحال بنينه وشابه. شوفوا لها طياحه حشامه مسكينه. ما تزيديش تردي على الناس. انتي راكي اون كويزينيير وماكلتك الله تردي ليني على الروج والبيره والشامبان. خليني حاشا البنات اللي يشربوا غيسبي. مي فوالا بيزو بيزو. فريمون
سي اللي خرجتني من لا ميرد نهار اللي دارت لا بيب ورا السيما ما خرجت واحد من لا ميرد. سي البنات غراس ربي سبحانه. نعم غراس ربي. لا لا ربي سبحانه والله غير شوفوا ربي. البنات شوفوا ماشي زعما نقولوا شيتا ولا مي فريمون لو مومون اللي كنت في الهبال ولو مومون اللي كنت باغتيغ ولو مومون اللي ما لقيتش ربي سبحانه كنت نبكي قلت لي بك ربي بعثها لي هي وجاد وهبي بعثها لي جاد فحله جاد داروا لي بيبليسيتي بلا ما نقول لهم لقيت الكونت تاعي يطلعوا لي كوموند دخلوا لي بيك دخلوا لي كوموند على بالكم البنات رحت شريت اون فواتور ودوك تشوفي بنات باري دوك تشوفي بعينك بنات باري بنات فاميليا يعني فريمون خبرتوا بيا خرجتوني من حاجه اللي بالك كنت حنروح طريق ماشي مليح ولا بالك كانوا ولادي حيضيعوا فريمون ولاد بلادي اللي هزوني غاس ربي وليبيكا قال لك وانما بنعمه ربك فحدث الحمد لله يا وليبيكا ربي. يعني ماشي غير انا لا ربي سبحانه